In the rainforest of Costa Rica, there's an indigenous community that traces its heritage back hundreds of years. They're called the rraba. Living on the 23,000 acres allocated to them by the government, the rraba have maintained their culture, traditions, and relationship with the land, especially the forest. For hundreds of years, knowledge of agriculture and medicinal plants have been passed down through the women. The forest, the river, and the plants are all held sacred. Indeed, the rraba's very survival depends upon them. No solamente es sembrar por sembrar, no, es sembrar y producir porque tenemos que ser libres. Vamos a pelear por el derecho a la tierra, porque eso es un mandato de nuestros ancestros, no perder el derecho a la tierra, porque esa es la vida de nosotros. Ahí está la medicina, ahí están los alimentos, está todo tipo de curaciones. The rraba, however, are in danger. The Costa Rican government has been planning to build a hydroelectric dam that would flood their land. Without the forest, the rraba will be unable to sustain themselves or their culture. Con la represa sería aniquilar una parte de la historia de Terra. O siempre ponemos el ejemplo de este lugar, que es una forma de conservar y de ir desarrollando a las familias con su proyectito turístico, también de conservación y todo esto. Y creemos que mucha gente nos ayude a defenderlo, porque es parte de nuestra vida. El día que el río se pierda, nosotros estamos muertos. El día que perdamos esta naturaleza, ¿para qué vivir?